ሰዎች የአርሴናል ደጋፊ ነን ብሎ እኮ ሁለት ማማ ወተት ይጠጣሉ። ምን ነው አርሴናል 5 ገባበት ብሎ ምን አገባህ አንተ? 6 ቢገባበት ምን አስጨነቀ? የአርሴናል ተጫዋች የተጫወቸው ቆንጆ ዶላር ሊዘጋ ነው። አንተ በማማ ጉሮሮን ዘግተህ ምንም በማይመለከት ሱብሃንአላህ አላህ ያሳየው ወንድም ሲራ ወሂረዲን ሲምባል መደ ገለኒ ከንሳቴ ባለሜ ጎተደ አረሲራ ዱበቹ ፈመርቴ ፈደ ገሩቱን ጀልከቢን ዱረዋ ቡፈደ ገሩቱን ጀልከቢን ዱረዋ ቡፈደ ዋየበሉ ማራ ያደመታ ፉደ حديث براخيست والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ترى صديقته أين يخاخته خنسة صلى الله عليه وآله وسلم ترى صديق إيمان قوتوسا خلقاسا هنا أمنوا ترى صديق إسرائيل إيران أتكت إيران بإسرائيل ملست أمريكا إيران لا زنبت ኢራን ኳታር ላይ የሚገኘውን የአሜሪካን ጦር ቤዝ መታች። ይልዝ ነው እንደተመታም ትራምፕ ቀድማችሁ ስለነገራችሁም ብሎ ኢራንን አመሰገነ። የሮሐምቱ ተከጅራይ ፈገዳ የሮናምኒ አኩመ ገጪሰ ቃጂ እኹት የሮናምኒ አኩመ መኺና ኾረቲ መኺና ረዲሐቱ የሮናምኒ ፈያ በሄድዋን ገሉጅ ዘመነ ፈኮታ ዘመነ ሙሲባን ባየቴ ዘህረ الفساد والزنا شارب الخمر في بيوتنا كلنا راعي ومسؤول الرعية وانسي جبات رب العالمين نسيها في سؤامنجي تزر رافقات خالق نسيادي أي سؤامنجي تسليم دي ربي سيابيش سؤامنجي تكالي سنين دبينيم خيري سيافا نافدو شر سيافا نندفن خشر ديم ربي سرها قبو شر هالكنيرة ያንተ ቅርብ ሰዎች ሲክዱ ይቅር ትላቸው ይሆናል ግን እጅህን የመቆረጥ ያክል ስለሆነ ያ ክህደት ልታቅፋቸው ግን አትችልም እጅህ የለም ይላል። አብረን በምንኖርበት ጊዜ ሰዎች ጋር እንዲህ አይነት ነገሮች ይፈጠራሉ። ሰዎችንም እንረዳቸው። ይቅር إذا مات الابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث የሰው ልጅ ስራ ሁሉ ይቋረጣል ሶስት ነገር ሲቀር ተብሏል። ከዛ መካከል አንዱ አወለዱ ሷሊህ يدعو له መልካም ልጅ ለአባቱ ዱዓ የሚያደርግለት ረቢ ረሐሙሁማ ከማ ረበያኒ ሰጊራ ጌታዬ ወይ በልጅነቴ እንዳዘኑልኝ وشاب نشأ في عبادة الله تعالى دردرجة قبرتي ربي خيس قدت وهم صفة بالله عليك فرندي ودوك أبدو قربا خنان تانجين مسكين بلا أورتو حديث نينو سيفنغل لين سنجا لما تدي كري